Okay, good morning guys. Nyata karon diri sa ang gingalan din una original nga ngalan dani sa una boundary. Kay ngalan ni boundary ni siya sa Balingasag ug sa Claveria. Hanto dayon nga na develop ang community diri. Ginganlan nila karon og sitio Iba. Niya ilahang covered court diri. O daghan magud ang tanan nato asa dapit ng Kinanao Pamalihi Integrated School. At exactly 6:15 in the morning niya diri karon kay gihatod na to ang atong kauban sa kinabuhi si Miriam diri pasulod paingon sa IP Village ni sa Balingasag ug sa Claveria diin sakop ni sa barangay Samay o pag-develop sa community dinhi ginganlan kini og sitio Iba ug karon naa sila eskwelahan nga special project sa Department of Education gagiyatagan o pagtagad ang atong mga kaigsunan nga nasakop nining community ang indigenous peoples nga gihatagan o eskwelahan nga dako kayog nakatabang sa ilang community o sa wala na dugay nahimong integrated school. So from elementary karon nahimo ng integrated school. Okay, karon pasulod ta karon sa ilahang IP Village. Datong Kailingan, Cesar Kagawad, Cesar Asapon na realize ng project tungkol sa pagpaningkamot o pagtabang usab sa local government sa Balingasag, Misamis Oriental. So, mao ni ang IP Village. Karon pasulod ta sa ilahang Kinanao Integrated School. Monday si Ate Chen atong ang ilahang kuandere sa eskwelahan. Unsa gani ka diri te? Caretaker diri sa eskwelahan. Okay, kini mao ni ang kuan. More than 8 years na ni nga eskwelahan diri sa Kinanao ang special project sa Department of Education ang Kinanao Pamalihi Integrated School na karon nga kaniadto sa pagsugod ani kuan pa ni elementary school. So kini sa akong giingon nga special project tungod kay ikaduha man siguro ni sa ka-eskwelahan nga gihimo diri sa Division of Misamis Oriental nga IP school kay ang akong nahibal-an una dito sa Claveria ikaduha ni siya diri special project ni siya sa DepEd aron matagan og edukasyon ang atong mga komunidad diri sa sitio Iba. Okay, so katong dito atbang dito mao pudto ang IP Village og kuan pa ni sila ka classroom diri isa, duha, tulo, upat ra ka classroom o mao ni ang tinuod nga kahimtang diri sa atong eskwelahan. Okay, diri magklase kini stage ni sa una sa paghimo og pagkuan sa jamboree diri sa kuan kay giheld diri ang jamboree
last year o ang ilang stage gihimo nga classroom, temporary classroom. Diri nagklase ang mga bata. Diri pud sa Pikas, mao pud ni ang silunganan kaniadto sa paganhin ako diri permero. Murag stage gyapon ni siguro paganhin ako permero diri. Kay nakaanhi ko diri nag-ubanta sa taga regional office. So kang Ma'am Salcido nag-evaluate diri, nag-validate diri. Kini sad ang paghatag o naghimog programa kini pod ang gihimong stage o karon gihimo gihapon nga classroom giklasihan. So mo ni ang tinuod nga kahimtang diri og adto sa ta dito, balik ta dito dapit sa Pikas kay ang atong fun pod reading teacher dito pod siya nagklase. Okay, so naghinlo si Miriam sa iyang lamisa. Ang sign nga reading teacher diri ang atong asawa, maghinlo siya sa iyang lamisa kay diri siya magklase as reading teacher. So naa sa 10 panahon kung mag-ulan, mao ni ilahang ako kay nga sakripisyo diri dapita kay pagka alas 3 sa hapon pagi na kayo ang palibot o manulod na sila, asa dapit sila mo plastar, asa dapit sila makasilong labi na gyud kung mag-ulan na. Okay, so mao ni ang giklasihan niya as reading teacher. Gamay lang ang sakripisyo o paghatag sa panahon nga makatabang po sa atong mga kabataan diri sa Kinanao Pamalihi Integrated School. O kita pod karon kay tungod kay sa linabo man punta na assign, pabalik na punta karon taod-taod, bahada na punta. Para sa kasayoran sa tanan ang kining Kinanao Pamalihi Integrated School naa sa around mga 18 kilometers gikan sa Baliwagan, crossing sa Baliwagan, 18 kilometers. So luag-luag ang ilang school site diri. Kay gani diri gihimo ang Misamis Oriental Regional Jamboree man siguro to sa Boy Scout dato niaging tuig nga niabot ang nagkalain-lain nga mga lugar diring dapita. So okay.